वेलकम टू आवर चैनल पाठ टाइम को पाठ टाइम चैनल कौन पढ़ुचे आम पढ़ुचे हिस्ट्री हिस्ट्री आम पढ़ुचे पूर्व चैप्टर आम पढ़ी तार सोर्स व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री से भितर आम लिटरेरी सोर्स विषय और तार विभिन्न प्रकार टाइप विषय पढ़ी ओके कौन कौन पढ़ी रिवाइज करदे देख सोर्स सोर्स को आम कौन करते तीन भाग विभक्त करते कौन कौन फास्ट हूँ लिटेरारी सेकेंड हूँ कौन सेकेंड करते आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सोर्स थर्ड हूँ फॉरेन अकाउंट ओके फॉरेन अकाउंट्स थिला तापर आम पढ़ी लिटरेरी सोर्स रो कौन लिटरेरी माने साहित्यिक साहित्यिक सोर्स को तीन भाग में आम विभक्त कराई गोटे हूँ फास्ट हूँ कौन फास्ट हूँ रिलीजियस रिलीजियस धार्मिक सेकुलर जोटा धार्मिक नुहे आ थर्ड हूँ संगम संगम माने सेकुलर आउ रिलीजियस रो मिश्रण विथ सेटा हूँ साउथ इंडिया रो जो चोल चेर पांड्या जो थिले साउथ इंडिया रो ओके से साउथ इंडिया रो गोटे एटा से अंचल रे गढ़ी उठिथिबा से अंचल रे गढ़ी उठिथिबा लिटरेचर ओके एटा कहला संगम तेणु आम कौन तापर पढ़िले कौन लिटरेचर को पुणी बाह कराई ओके ना रिलीजियस रिलीजियस लिटरेचर को पुणी बाह कराई कौन कौन ना रिलीजियस लिटरेचर को बाह कराई तीन टा जगह मुख्यतः तीन टा कौन कौन फास्ट है ब्राह्मणिकल निकल बा हिंदू हिंदू लिटरेचर तापर सेकंड आसला कौन बुद्धिस्ट लिटरेचर तापर जैनिज जैनिज्म बा जैन टेक्स्ट ओके जैन टेक्स्ट आग चैप्टर आम पढ़ी ब्राह्मणिकालटा पढ़ीगले बुद्धिस्टा पढ़ीगले बर्तमान आम पढ़ा जैन टेक्स्ट बा जैनिज्म विभिन्न प्रकार टेक्स्ट रिलीजियस टेक्स्ट उपर कौन कौन टेक्स्ट तार सब अच्छी ओके मन नब समस्त ओके तेणु जैन टेक्स्ट आम फास्ट देखा कौन जैन लिटरेचर कौन सब रही ओके जैन लिटरेचर को केते भाग में विभक्त करा कौन कौन ये देख महावीर बुद्धंकर चित्र महावीर बुद्ध तथागत बुद्ध महावीर बुद्ध ओके देख जैन लिटरेचर को आमर दुई भाग विभक्त कराई गोटे हूँ आगम आ गोटे हूँ नन आगम ओके आगम आउ नन आगम आगम कौन आ नन आगम कौन तो आगम जो गुड़ा से गुड़ा प्राकृत भाषा लिखाई एगुड़ा नन प्राकृत प्राकृत आ नन प्राकृत कौन प्राकृत हूँ गोटे टाइप भाषा जोटा कि से टाइम रे चलुला से ही अंचल चलुला प्राकृत भाषा आ नन प्राकृत हूँ संस्कृत संस्कृत जेकोसी भाषा से कहला आमर नन प्राकृत ओके से समय चलन थी भाषा हूँ प्राकृत जमती विशेषकर बुद्धिस्ट टेक्स्ट गुड़ा जमती कौन बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट गुड़ा कौट लिखाई बुद्धिस्ट टेक्स्ट गुड़ा विशेषकर सब पाली रे लिखाई आ जैन टेक्स्ट गुड़ा सब विशेषकर लिखाई जैन टेक्स्ट गुड़ा प्राकृत ओके यही दुईटा भाषा विशेषकर से टाइम रे बहुत भाव प्रचलित थिला ओके मन हे ताहले प्राकृत आकार देख जैन टेक्स्ट को मुख्यतः बहुत भाग विभक्त करा जायछि ओके से भितर मुख्यतः हूँ आगम आउ नन आगम ओके ये सब विभिन्न प्रकार विभक्त करा जायछि ओके बर्तमान केतेटा जैन टेक्स्ट ऊपर आमे डिस्कशन करबा हला प्रकृत रे कहया गले कोन कि जैन टेक्स्ट रे किछि अंग रहिछि आ किछि उपांग रहिछि हला अंग केतेटा रहिछि अंग जैन रो जो अंग अंगस विशेषकली 12टा अंगस रही ओके
उपांग उपंग भी 12टा रही आम 12टा अंग विषय डिस्कसन करवा से आमर कौन सोर्स आमको मिली थाए। ओके देख प्रथमतः से 12टा भितर किसी डिस्कसन करवा से गुड़ा हूँ प्रथम जोटा हूँ आमर प्रथम हूँ आचरंग सूत्र। ओके कौन आचरंग सूत्र आचरंग सूत्र आचरंग माने कौन एटा आचरण आचरंग से टाइप टे वार्डिंग टा तेणु आचरण माने विशेषकर रूल आउ रेगुलेशन उपरे सेटा लिखा जाइए कौन लिखा ताहले आचरण सूत्र रे आचरंग सूत्र रे रूल एंड रेगुलेशन कहार रूल एंड रेगुलेशन लिखाई ना सेटा हूँ विशेष करी किए आचरण क्या जो माने शिष्य थे। ओके विशेष करी शिष्य थे आउ जैन मंक थे से माने। ओके जैन मंक माने कौन जैन भिक्षु जो मान थे से विशेष कर सेटा लिखाई रूल एंड रेगुलेशन कौड़े आचरंग सूत्र रे मन रही आचरंग सूत्र रे कौन लिखाई रूल एंड रेगुलेशन से 12टा अंग भितर ये जो 12टा अंग भितर गोटे हूँ आचरंग सूत्र। ओके कार किसी डाउट देख तापर देख रूल एंड रेगुलेशन गला तापर सेकेंड आम जानिबा कौन भागवती सूत्र। देख भागवती सूत्र कौन भागवती सूत्र हूँ कौन भागवती सूत्र हूँ सी हूँ गोटे प्रकार जैन जैन जो 12टा अंगसर सी गोटे पार्ट भागवती सूत्र सी कौन से कौन लिखाई लिखाई लाइफ स्टोरी ऑफ महावीर महावीर लाइफ स्टोरी विषय लिखाई से केमती कौन करते लाइफ रे केमती से महावीर हो पारे गोटे साधारण ये रु से विषय लिखाई लाइफ स्टोरी आउ कौन लिखाई से लिखाई 16टा जनपद विषय मेंशन कराई भागवती सूत्र जेमिति मन अच्छी ना नहीं जेमिति आमर बुद्धिस्ट टेक्स्ट गोटे अंगुत्तर निकाय रे कौन अच्छी ना 16टा जनपद विषय मेंशन कराई सेमितिका आमर कौन है भागवती सूत्र रे जैन लिटरेचर भागवती सूत्र रे भी सेमिति 16टा जनपद विषय मेंशन कराई ताले मन रखो भागवत सूत्र कौन मेंशन कराई 16टा जनपद और लाइफ स्टोरी ऑफ महावीर। ओके तापर आसला नाम धाम कथा सूत्र एटा हूँ नाम धाम कथा सूत्र नाम धाम कथा सूत्र कौन नाम धाम कथा ओके नाम धाम कथा सूत्र नाम धाम कथा सूत्र नाम धाम कथा सूत्र कौन लिखाई नाम धाम कथा सूत्र जैन मुनि महावीर जो तांको शिष्य मानक पढ़े शिखे जो पढ़ाऊँ कौन कौन पढ़े से गुड़ा सब विशेष करी सेटारे लिखाई कौन लिखाई सेटारे प्रिचिंग लिखाई प्रिचिंग ऑफ महावीर। ओके महावीर प्रिचिंग लिखाई माने से जहाँ जहाँ पढ़े से विषय लिखाई कौटारे नाम धाम कथा सूत्र रे मन रखो नाम धाम कथा सूत्र से कौन पढ़े से कौन लिखाई ना प्रिचिंग ऑफ महावीर। ओके ये देख से केमती पढ़ाऊँ शिष्य मानक से गोटे चित्रटा ओके प्रिचिंग ऑफ महावीर लिखाई तापरे आसला अंतगोड़ दशाओ है अंतगोड़ दशाओ कौन ना अंतगोड़ दशाओ अंतगोड़ दशाओ अंतगोड़ दशाओ कौन लिखाई
ଅନ୍ତଗୋଡ଼ ଅନ୍ତଗୋଡ଼ ଦୋଷ ଯୋଉଟା ବିଶେଷ କରି ସେଟାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି। ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି କାହାର ଜୈନ ମଙ୍କ ମାନଙ୍କର। ଜୈନ ମଙ୍କ ଯେତିକି ରହିଲେ ମାନେ ମଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଅନ୍ତଗୋଡ଼ ଦୋଷ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅନୁତ୍ତର ବବୈ ଦଶାଓ। ଅନୁତ୍ତର ଭୈ ଦଶାଓ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ କ'ଣ ଜୈନ ମଙ୍କ। ଯେତେ ସବୁ ଜୈନ ମଙ୍କ ଅଛି ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୈନ ମଙ୍କ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଜୈନ ମଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି ଅନ୍ତଗଡ଼ ଦଶାଓ ଆଉ ଅନୁତ୍ତର ବୈ ଦଶାଓ। ଅନ୍ତଗଡ଼ ଦଶାଓ ଅନୁତ୍ତର ବୈ ଦଶାଓ ମନେ ରହିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖ ଅନ୍ତଗଡ଼ ଦଶାଓ ଏଇଟାରେ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୈନ ମଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ରହିଛି ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି। ଓକେ ଅନ୍ତଗଡ଼ ଦଶାଓ ଅନୁତ୍ତର ବୈ ଦଶାଓ। ଓକେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ରହିଲା ଏଟାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ସ୍ୱୟଂ ସୂତ୍ର। ବିଭାଗ ସ୍ୱୟଂ ସୂତ୍ର ଦେଖ ବିଭାଗ ସ୍ୱୟଂ ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଭାଗ ସ୍ୱୟଂ ସୂତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶେଷ କରି କର୍ମଫଳ ବା ଫ୍ରୁଟ ଅଫ ଆକ୍ସନ। ଓକେ କର୍ମ ଫଳ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଭାଗ ସ୍ୱୟଂ ସୂତ୍ରରେ। ଓକେ ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭାଗ ସ୍ୱୟଂ ସୂତ୍ରରେ ଫ୍ରୁଟ ଅଫ ଆକ୍ସନ କର୍ମ ଫଳ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କଲା ତାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟାରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରାହେଇଛି ବିଭାଗ ସ୍ୱୟଂ ସୂତ୍ର। ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା ଭଦ୍ରବାହୁ ଚରିତ। ଭଦ୍ରବାହୁ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ବହି ଯୋଉଟାକି ଭଦ୍ରବାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜୈନ ମୁନି ଥିଲେ। କି ଥିଲେ ଜୈନ ମୁନି ବା ମଙ୍କ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଏ ଚିତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୁରା। ଓକେ ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୁରା ସେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ। ଓକେ ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦିଗାମ୍ବର କୁହାଯାଉଥିଲା ଦିଗାମ୍ବର ମୁନି। ଓକେ ଦିଗାମ୍ବର ମୁନି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦିଗାମ୍ବର। ଓକେ ଏଇ ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୁରାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୁରାରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି। ଓକେ କାରଣ କ'ଣ କି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ପଡ଼ିଲା କୋଉଠି ନା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଆଉ ଯୋଉ ଥିଲା ରାଜଗିରି ସେଇଟାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅକାଳ ପଡ଼ିଲା। ଅକାଳ ପଡ଼ିଲାଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି ଜୈନ ମୁନି କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ରହିକି ସେମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ବହୁତ କଠୋର ନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ। ନିଜକୁ ବହୁତ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସେମାନେ ସବୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଓକେ ଆଉ ସେମାନେ ବିନା ବସ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ପିନ୍ଧୁ ନଥାନ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ନଥାଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଗାମ୍ବର କୁହାଯାଉଥାଏ। ଓକେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଓକେ ଦିଗାମ୍ବର ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଭଦ୍ରବାହୁ ଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକୁ କୁହାଗଲା ଭଦ୍ରବାହୁ ଚରିତ। ଓକେ ଭଦ୍ରବାହୁ ଚରିତ ବୋଲି ସେ ଯୋଉ ଲେଖାଟା ସେଟାକୁ କୁହାଗଲା ଭଦ୍ରବାହୁ ଚରିତ। ଓକେ
ସେଟାରେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କିଛିଟା ସେଇଟାରେ ଆମକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୌର୍ୟଙ୍କ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ବି ସେଟାରେ କିଛି ଅଂଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଦ୍ରବାହୁ ଚରିତରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ ବହି। ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେମଚନ୍ଦ୍ର। ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ହେମଚନ୍ଦ୍ର। ଓକେ, କିଏ? ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ। ଓକେ, ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେମଚନ୍ଦ୍ର। ଓକେ, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଏଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଜଏଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମଙ୍କ, ଏଇ ତିନିଟା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜଏଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ରିଭିଜନ କରିଦେବା। ଜଏଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଏଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଜଏଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ କେମିତି? ଜଏଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଆଗମ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଆଗମ। ଆଗମ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗମ, ଯେଉଁଟା ନନ୍ ପ୍ରାକୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକୁ କୁହାଗଲା ନନ୍ ଆଗମ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଙ୍ଗ। ବିଶେଷ କରି ସେ ଆଗମର ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଅଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର ନା 12ଟା, ଉପାଙ୍ଗ ବି 12ଟା। এই ଅଙ୍ଗ 12ଟାକୁ ଆମେ 12ଟାର ବିଭିନ୍ନ କିଛିଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଚରଣ ସୂତ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଚରଣ ସୂତ। ଆଚରଣ ସୂତରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଆଚରଣ ସୂତ ବିଶେଷ କରି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଜୈନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଭଗବତୀ ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଭଗବତୀ ସୂତ୍ରରେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମହାବୀର। ଓକେ, ମହାବୀରଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ 16ଟା ଜନପଦ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତ ସୂତ୍ରରେ। ତାପରେ ନାମଧାମ କଥା ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପ୍ରିଚିଂ ଅଫ୍ ମହାବୀର, ମାନେ ମହାବୀର ପଢ଼େଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଆସିଲା କ'ଣ? ଅନ୍ତଗଡ଼ ଦଶାଓ ଆଉ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ଭବୈ ଦଶାଓ। ଅନ୍ତଗଡ଼ ଦଶାଓ ଆଉ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ଭବୈ ଦଶାଓରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଜୈନ ମଙ୍କ, ଜୈନ ମଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏଠି ଯୋଉଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ବିଭାଗ ସ୍ୱୟଂ ସୂତ୍ର ହେଲା। ବିଭାଗ ସ୍ୱୟଂ ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କର୍ମଫଳ ଲେଖା ହେଇଛି। କର୍ମ କଲେ କେମିତି ଫଳ ମିଳେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଭଦ୍ରବାହୁ ଚରିତ। ଭଦ୍ରବାହୁ କିଏ ଥିଲା? ଭଦ୍ରବାହୁ ଜଣେ ଜୈନ ମୁନି ଥିଲେ, ବଡ଼ ଜୈନ ମୁନି ଥିଲେ। ଓକେ, ସିଏ କ'ଣ? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସାଉଥର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣବେଲଗୁରା ଯେଉଁ ଜାଗା ସେଠି ଅଛି। ଓକେ, ସିଏ କ'ଣ ଦିଗମ୍ବର ମୁନି ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁନଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଭଦ୍ରବାହୁ ଚରିତ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ସେଠାରେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଭଦ୍ରବାହୁ ଚରିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ଭଦ୍ରବାହୁଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରବଣବେଲଗୁରା ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ ସେ ନିଜର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଶ୍ରବଣବେଲଗୁରାରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ। ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ହେମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଜୈନ ମୁନି ଲେଖିଥିଲେ। ଜୈନ ମୁନି ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ଆଉ ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବରେ। ଓକେ, ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଆମେ କ'ଣଟା ସାରିଦେଲେ ନା ଆମେ ଟୋଟାଲ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ସବୁରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସୋର୍ସର ଲିଟେରାରୀ ସୋର୍ସର ରିଲିଜିୟସ୍ ପାର୍ଟର 3ଟା ସାରାକୁ ଆମେ ସାରିଦେଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ସାରିଲେ? ଆମେ ସାରିଲେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ଟେକ୍ସଟ ଯେତେ ସବୁ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଯେତେ ସବୁ, ଜୈନିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଯେତେ ସବୁ ସରିଲା। ତାର ରିଲିଜିୟସ୍ ସରିଗଲା। ତା ପର ସବଜେକ୍ଟ ପର ଟପିକରେ ଆମେ ସେକୁଲାର ଆଉ ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚର ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।